Inom na ng gamot si Master Page guys kasi para tambal sutog. Tambal sutog. Good morning guys. Yan. Apit na kami matapos guys. Kakabit na namin yung pressure sa lining. Si Shackman Pitch yung kasama namin. Bago naman siya guys pero pinalitan namin kasi nagka-dragging sa first gear. Gagaling na tayo. Ano tayo gamot? Gagaling na tayo. Gagaling. So ayan guys, iti-test drive na. So try natin iti-test drive para malaman natin kung hindi nagba-dragging. So samahan niyo ako guys. Let's go. Test drive. Oh, spot check.